பேச நீயும் கை கோர்த்து நடப்போட நானும் வேறென்ன வேணும் நீ மட்டும் போதும் தாங்காத பாரம் நான் தாங்கும் போதும் என தாங்கும் தூணாக நீதானடி யார் வந்த போதும் யார் போன போதும் நீ மட்டும் என விட்டு நீங்காதடி எனக்குன்னு ஒரு வாரம் எனக்குன்னு ஒரு மேகம் மழை பொழியுது ஆத்தாடி அதுதானே நீயும் எனக்குன்னு ഒരു വാരം எனக்குன்னு ഒരു മേഘം ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പഴയ മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ മാറ്റി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈസ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ മോഡൽ മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും.